U Njemačku sam otišao u kolovozu, znači negdje oko 15.8.2017. Stvar je bila da sam već jedno duže vrijeme bio bez posla. Doznao sam za posao, to je za firmu koja se bavi nekom montažom po Njemačkoj, to jest rade u cijelom svijetu, ali trenutno se tražilo za Njemačku. Javio sam se i sve je bilo nekako riješeno u tjedan dana. I nakon tjedan dana našao sam se u malom mjestu pored Stuttgarta. Sada je lakše nego 5 godina kad sam ja došao. Prije 5 godina, 6 godina, koliko crnaca ima ovdje? Mislim, možda 5-6 nas. Onda koliko izbjeglica, ja sam broj 7 koji dobi azil. Onda, znaš, to je manje. To nema taj sistem. Čak kad sam dobio azil, cijeli ured koji sam otišao na socijalne nas, svi ne znaju šta će raditi. Jer to je nešto novo. Uvijek mi kaže, oprosti, ova je novi stvar. Nemam pojma. Onda mora zove mog, mora zove ovdje, tako da tako ide. Danas imam svoj restoran, ali nije tako lako. Bilo je jako teško, samo zbog nisam odustao od ko sam ja i od što sam vjerovao da mogu napraviti kao čovjek, ne kao izbjegli ili kao imigranti, nego kao čovjek ko sam ja. Zato sam uspio. Mi smo radili tamo kooperanti, firma za mene dobiva nekih 20 do 30 eura satnicu, a meni se isplaćuje 8, to jest 8,5. Njemci su meni tamo rekli da je to strašno malo. Mi smo tamo došli, dobili smo te neke radne cipele, budući da se u pogonu mora ulaziti u određenoj. I Njemci kad su vidjeli u čemu smo došli upućeni, oni su rekli da je to jako loše. Oni svi imaju cipele, recimo radne cipele za 100 eura. Njima sve se osigura da se im pazi na zdravlje, da se pazi na dobru obuću. Naši poslodavci ne drže do toga. I nije im stalo nimalo do radnika, stvarno im nije nimalo stalo. Nedavno sam pričao sa kolegom iz Slovenije i on je čuo za koju sam firmu radio i ulovio se za glavu i rekao, jao, pa to su one izrabljivačke firme koje traže za montažu radnike. Ja nisam baš najgore prošao i pogodio sam najbolju bauštelu. Radili smo kao kooperanti u Mercedesu, radio sam dobar posao, ali rekli su mi da sam pogodio da idem na drugu bauštelu da bi dobio puno loš posao. Migracije su svakako hrvatska realnost, a ako govorimo o hrvatskim građanima, već zaista dugo se susrećemo sa velikim brojem nezaposlenih i sa zaista krizom koja traje već godinama, tako da je sve češća realnost hrvatskih građana da sreću i stabilnost traže u drugim zemljama Europske unije ili možda čak i preko oceana. Ako govorimo pak o hrvatskoj realnosti drugih migrantskih radnika koji dolaze ovdje, onda svakako možemo pričati o tražiteljima azila, o osobama kojima je međunarodna zaštita odobrena, ali i o svim drugim migrantima koji dolaze u Hrvatsku iz raznih razloga. Predrasuda ima svugdje u svijetu. To sam sad skužio. Nekoliko. U Hrvatskoj, ako neko ti radi predrasuda, neće ti kaže na lice. To je kao ti traži stan. Preko tvoj poziv jezik, on će zna da. Jesi ti stranci? Da. A oprosti, ne znam za stranci.
znam nekoliko udruga preko Europskog unije fondovi, onda radi nekoliko stvari sa nekih firma. Imam prijatelj koji radi u Konzum, u Plodin sada, neki koji radi, mislim sada u Trnaci sve ok. Kada govorimo o migrantskom radu, jako je bitno imati na umu i osobe koji su tražitelji azila ili osobe koje su dobile zaštitu. Tražiteljima azila je rad dopušten tek nakon što 9 neprekidnih mjeseci provedu u postupku traženja zaštite, dok osobe kojima je odobrena zaštita imaju to pravo od onog trenutka kada steknu status. Ono što je definitivno problematično je diskriminacija s kojom se susreću na tržištu rada. Ponekad se ne radi o diskriminaciji, ponekad je to zaista problem jezika, jer poslodavci jednostavno zahtijevaju da osoba tečno govori hrvatski. Međutim, zabilježili smo i mnoge slučajeve gdje su osobe bile diskriminirane ili su im određena radna prava bila uskraćena ili da su imali neodgovarajuće radne uvjete upravo iz razloga što su bili migrantski radnici, što se njima nekako lakše moglo manipulirati nego domaćim stanovništvom koje je dobro upoznato sa svojim pravima. Sama ta tvornica kraj Stuttgarta, Mercedes zapošljava jako puno azilanata. Kažu da se to promijenilo baš vidljivo zadnjih nekoliko godina kako dolaze izbjeglice sa Bliskog istoka. Nevjerojatno je vidjeti taj broj ljudi, gotovo podjednako kao i nekih Njemaca. I najviše je interesantno kad kažeš nekome dobar dan na njemačkom, ljudi odgovaraju na našim, sa bosanskim ili nekim našim naglaskom. Ali vidi se da su jako napačeni. Vidi se da jesu to ljudi koji žele biti doma, ali primorani su raditi vani samo iz razloga što doma nemaju nikakve budućnosti i oni moraju, osuđeni su na odsustvo, zarađivati i slati novce kući. Moraš imati snage. Mislim, neki ostavio posla zbog oni ne može dalje raditi s tom posla. Jako treba snage i nije lako. Kako sam ti rekao iz početka da nema ni jednog posla koji je lako, nikako. Ovo je tipični afrički lagano vegetarijanski jela koji se zove plantain banana and honey beans. Ovo je kao naša ručak koji mi jedemo u Nigeriji. Kada sam se vratio doma, trebao sam ići klasika za nekih tjedan dana nazad i ništa. Ne zovem, hoću, čekaj malo. Čekaj i tjedan, 2, 3. I nakon 3 tjedna sam rekao, dobro, jel mi možete reći da se znamo planirat? Pa ne znamo ništa, imamo previše radnika, možda za 3 tjedna, možda za 3 mjeseca. I na kraju je završilo tako da me do sada nisu ni zvali, tražio sam dalje neki drugi posao.